very beautiful day that the Lord has given us. To the beloved parents and members of the respective families present here, especially friends, relatives, and family members from Suiman, Auditor, Wim, Uy, Bunyao, Libay, Baliacera, and Gudin families present here today. Our guests from Davao, from Tagbilangan, from San Roque, from Mabini, from the different parts of our province, and from the different towns. Members of the bridal entourage, of course, our beloved godparents, will stand as principal sponsors to the wedding vows of Ronald and Glenda. All of you, all of us who happen to be part and parcel of the lives of our lovely couple, friends in the Lord, brothers and sisters in Christ, good afternoon. Good afternoon. And congratulations, Ronald and Glenda. How about giving them a round of applause? This wedding is supposedly to be officiated by Father Ading Butas. Father Ading, your former parish priest in, am I right, in San Roque Parish in Mabini. But because he has left already for the States, he couldn't make it. And thanks be to God, myself and Father Willie Maligmat, we are here to join you in thanking the Lord and informally sealing the bond of love that you share, Ronald and Glenda. It's always my joy to officiate weddings. Alipay kong ibitaron ko pagkaslon kayo. Maapil naman ito sa kasaysayan sa Magdiayon. Maabot ang panahon kay si Ronald o Glenda, mag-golden wedding mohon, mag-ruby wedding anniversary, mag-scan sila sa mga albums, sa mga mementos, ilang anak, ilang apo pohon, mag-utara, mag-ganag. Kinsa po ikakasal ninyo, mami, daddy. May yung muli, so kato bitaw sa ating panirapan niya. So maapil na ka sa inyong kasaysayan. Ronald and Glenda, I don't intend to deliver a long sermon because you've already went through the Precana seminar comprising of 12 important major topics. But just a few important insights that perhaps of great help to you as you live your married life in the course of the years. Remember, Ronald and Glenda, marriage is a special blessing from the Lord. You have been blessed by God abundantly, of course. With life, with good health, with work, with profession, with career opportunities, with loving and supportive parents, with so many other important blessings. And added to these blessings is the blessing of married life. So, pasalamati, Ronald, ang Diyos nga ang kinagpapahang babae sa Mabini, mauwi mong napakasawa. Glenn, pasalamati ang Diyos ang pinakagwapo, pinakamatso, o pinakaslim na ulitaw sa Barangay Pampanga sa Dakbayan sa Davao, mo'y imong gidala din sa altar sa Kaminyo. Maminyo ganita, linahin ang panalangin sa Diyos. Kaya mga tao nga nangandoy maminyo, huwag yun itugon. Nang lumay na mga nituguban. Nabuang na lamatuguban o pangintao, panahonon, huwag ihapon, itugon. Pinunong ito ko dahil kanilang iya, pista kanilang iya, o niya. Library dos, mananong kabarito, ang pare kami dito, kanila na lang color coding. Dihay uwa, dihay puti, dihay blue. Pag umag-blessing sa pari, ingon ang pari, kining kanila nga uwa, o kining kanila nga puti, ang uha ani mga dalaga kulitaw, araw makakita mo gugma. Dito na nanagan ang mga taga-singles for Christ. Kay ilang itong gagutan aron iampo, aron makakita sila kuya, makakita sila trato, kurot ang puti. Yung una po na pare, yung una po si Father. Kining blue nga candles, ang bukuha, ang kining red, ay kay white, ang kining red nga candles, ang bukuha ni mga binyo. Kaya magpabilin nga, timpos, o
tiuna inyong gugma. Nanagan ang taga-couples for Christ. Ang buha sa red candle, ilinagutan aron. Ang maglingkod sila sa ilang gugma. Purot at red. Blue na lang nabilin yung candles. Yun ang yun si Father. Kining blue candles para ni sa mga nasakitan o gugma. Kato mga biktima o gugma kiatay. O kato mga nasamaran sa gugma aron makakita o bagong gugma. Nanagan ang mga single parents, mga single mother kay pag-ampo sila ng makakita gugmang bago. So sa kurot naman, white, red o blue candles yung reklamo ang mga lagas. Uy, baliro sana may amo mo naman, hindi ko iapel. Sana may mamuhaon. Wala may buwa, wala blue, wala puti. Yung pagpare, kamo mga lagas, pagdagot na lang mong katol. Aron di mo lamukon o paabot, pero sa nagugma sa inyong ginabuhay. Ronald, Glenda, salamat nga mo magdagot o katol. Kaya nakakita mo, gugma. Two important insights that I want you to remember as you formally commence the day, the beginning of your married life. Number one, Ronald o Glenn, importante sa kaminyoon ang gitawag o agwanta, lahutay. In English, gitawagin ang perseverance. Glenn, agwantahan dyan ay mabana. Ronald, agwantahan di mong asawa. Di mahimo sa kinabuhi o kita mo agwanta. Daghang mga pride, daghang mga datong na minyo, di ka agwanta. And their marriage did not last long. Di sa kung saan ang kinabuhi, pagkapalik, pagka-professional, importante nga mo agwanta ta. Kaya kining kinabuhi, it's a matter of perseverance. It's a matter of agwanta. It's a matter of lahutay. Ano yung Glenn o Ronald, Glenda o Ronald, kinsa may modelo ninyo sa pag-agwanta, kanang inyong mga parents o mga godparents din ha. Nga upaw na kung nabuman na nagagwanta sa kinabuhi na. Gawa na yung mga tamo na buman. Nga pangag na nabuman na. Pero sila mao'y di mailhan sa banhan unsa ang pag-agwanta o paglahutay sa kinabuhi. Huwag ka mo mga ninong o ninang na naningi, mga iyaan o uyuan, pauli naman mo padoong pasinha. You have the moral obligation to assist sa inyong niludhan sa kasal. You have the moral obligation to accompany them and more importantly, to pray for them. Unay obligation o ninong o ninang. Kaya labyan naman ninyo ang naagian ninyo sa kaminyoon, tudluin sila. Kung saon nga makalakutay, kung saon nga makaagwanta. Tudluin si Ronald o Glenda, kung saon pagpamayan o loon, gaway kahumanan. Tudluin si Ronald o si Glenda, kung saon pagsulpa ng away sa magtiayon, kung saon pag-fix ang mga misunderstandings tungkol sa pangabugho, tungkol sa mga selos, uban pa, nagian na ninyo. Tudluhi si Ronald o Glenda kung saon pagatiman o mga anak, ikan sa gamay pa sila ng mutubo sila na maayong kinabuhi. Agwanta yun. Agwanta. Kaya mo ba nag-iingon Ronald o Glenda, ay joke na gaingon. On the first year of marriage, the husband speaks and the wife listens. On the second year of marriage, the wife speaks and the husband listens. But on the third and the succeeding years of marriage, both the husband and the wife speak and the neighbors listen. Ibako mo silingan kaya wala mo malupig ninyo. Ay yung muna sa before marriage, when the man touches the hand of the woman, that is love before marriage. Pero after marriage, when the husband touches the hand of the wife, that is already self-defense now. Hindi mo nang bungan, hindi mo asawa, hindi ka palaparuhan. But again, agwanta o lahutay, Glenda o Ronald. Second and final point, gawas na agwanta o malahutay, importante sa kaminyoon ang gitawag o paningkamot.
Kuyugin ninoy dahil. Agwanta lahutay plus paningkamot plus grasya sa Ginoo equals success. Sa may atong paningkamot ha? Of course, number one, paningkamot na mabuhi. Mga profesional naman mo, mga maayo naman mo kinabuhi. Paningkamot kanunay nga mabuhi o matigayon sa inyong pagpuyo isip pagtiayon. Nabito na sa Ebanghelyo, because of marriage, the man leaves his father and mother, clings to his wife, and the two shall become one. Kung maminyaw lang dyan ta, magparong dyan na kaugalingon. Di na mahimo magsintag sa ligo, ginikanan. Paningkamot, diskarte. Diskarte nga mabuhi, diskarte nga makabayo, kaugalingon, diskarte nga matigayon, diskarte nga anak mong daghan. Mga bata pa man mo ng 28 o 27, paningkamot nga daghan mong anak. Ronald o Glenda. Kung mahimo pagutag dusi ka po inyong anak, kaon o daghang bakasi, Ronald. Kaon o daghang paglarang o daghang kwaknit o kudya sa kainggit. Kay malipay ang simbahan o daghang mong anak. Malipay ang simbahan sa mga magtiayon nga daghang anak. Kaya bitaw sa panultihon, kana naging nakadulog mata sa magaraan sa una ka ng Panginoon, pahalag saging mas nalabing. Di dyan na tinuod Glenn o Ronald. Kanang pahalag saging mas nalabing ang iingon sa mga tao sa una'y pinakadagong bakak sa kalibutan. Kiss na guna ni mong asawa, lips to lips sa guna ni mong asawa, kagigutom ka kinaluran ng laway anak. Tinuod na. Maglupan sa bintana ni kung magwatay gitaon. Hanggang sa Facebook, hindi nga nito nabasahan mo. Bahalag saging, basta labing. Kamantay lang. Bahalag magkaon o dukot, basta ang gugma timos. Bahalag kasudan o kamunggay, apan walay away. Magunsa man ang adobo, apan pirme galagubo. Ibutang sa ubos, ang mutuo, pasmo. Pasmo to, iwan ka mapasmo, sige. Labing-labing mo ng saging. Paningkamot, Glenn o Ronald. Kay kining marriage or married life, Glenda and Ronald, dili ni humandaan. Love is an art. Loving is an art. There is no such thing as a prefabricated marriage. You will learn the skills in loving as you go through the years in the married life. Nobody or you cannot find a perfect husband or a perfect wife. Ronald, you are not a perfect husband. Glenda, you are not a perfect wife. But when you choose to love and cherish each other, you can have plenty of perfect moments in your life. And today is one of the perfect moments that God is giving you. Aghan bitaw ingon, Father, what is for you? What is the best definition of marriage? Nakoy nabasahan nga libro nga nindot kay ang definition of marriage. What is marriage? Marriage is the union between two forgivers. Union between two forgivers. Nga naman, you are not perfect, but remain persevering in God's love and in your commitment that you are going to seal today. It takes two to get married, but it takes three to stay married. Kisa may ikatulo, labaw pagkagagaw. It takes two to get married, Ronald and Glenda, two, but it takes three to stay married, Ronald, Glenda, and God. Padayon, salamat sa inyong gugma. Salamat sa inyong pagsabi sa inyong kasatag sa kakasingkas. Kaupong na pagkaroon ang divorce bill. At sa din taon mo pag-divorce. Simpa ko, ayaw ito mo pagbuwag. Only death can separate you. Because God confirms and approves His loving plan for you today. Congratulations, more power, and God bless you.